नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई टार्गेट हेल्थ लोक सेवा युट्युब च्यानलमा। सधैं जस्तै आज पनि हजुरहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं। आजको भिडियोमा मोडेल सेट 9 राखिएको छ। यो मोडेल क्वेशन एचए, स्टाफ नर्स, अनमी, सीएमए तथा विभिन्न लोक सेवाको लागि उपयोगी रहेको छ। आजको सेटमा जम्मा 49 वटा क्वेशन समावेश गरिएको छ। यो भन्दा पहिला पनि हामीले मोडेल सेट 8 सम्म पब्लिश गरिसकेका छौं। हजुरहरुले यो सेटहरुको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। र यदि हजुरहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला। र साथसाथै यदि तपाईहरुलाई क्वेशन अथवा कुनै आन्सरमा मिस्टेक लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हस्ते साथी अब ढिलो नगरिकन भिडियोतर्फ लागौं। आजको मोडेल सेट 9 को क्वेशन नम्बर 1 मा छ हाम्रो यहाँ Rheumatic fever is common in which of the following age group? Question हाम्रो यहाँ rheumatic fever is common in which of the following age group? Option A 5 to 15 years, B after 25 years of age, C adult, D 30 to 35 years. हजुरको विचारमा यहाँ के राइट आन्सर हुन सक्छ होला? भिडियोलाई एकछिन पज गरेर क्वेशन मजा बुझ्दै आन्सर सोच्नु होला। यसको हाम्रो यहाँ करेक्ट आन्सर छ 5 to 15 इयर्स। पक्कै पनि साथीहरुले मिलाउनु भयो होला। Rheumatic fever is common in which of the following age group? 5 to 15 इयर्स यसको करेक्ट आन्सर हो। त्यसको क्वेशन नम्बर 2 मा छ The following type of injection is commonly used for the treatment purpose except option A intramuscular, B intradermal, C intravenous, D subcutaneous. अघि भने जस्तै भिडियोलाई एकछिन पज गरेर आन्सर सोच्नु होला। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ B intradermal। पक्कै पनि साथीहरुले यो आन्सर पनि मिलाउनु भयो होला। त्यही क्वेशन नम्बर 3 मा छ हाम्रो यहाँ All the following parasites resides primarily in the gut except option A lumbricoids, B E vermicularis, C G lambia, Giardia lambia, D Leishmania donovani. यसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ Leishmania donovani। त्यसको क्वेशन नम्बर हाम्रो 4 मा छ यहाँ All are true about diphtheria except option A immunization is available, B it produces throat infection, C the bacterium produce endotoxin, D it is caused by Corynebacterium diphtheria. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ the bacterium produce endotoxin। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 5 मा छ All are true for iron deficiency anemia except option A low hemoglobin level, B decrease in red blood cell count, C macrocyte sin, D target cell sin. यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ यहाँ macrocyte sin. All are true for iron deficiency anemia except यहाँ मध्ये हाम्रो macrocyte sin राइट आन्सर हो। त्यसै क्वेशन नम्बर 6 मा छ All are complication of hepatitis B except option A liver abscess, B liver carcinoma, C cirrhosis, D chronic active hepatitis. All are complication of hepatitis B except option A liver abscess, B liver carcinoma, C cirrhosis, D chronic active hepatitis. Correct answer is liver abscess. So question number 7 मा छ Nosocomial infection is that infection acquired by option A nasal secretion, B droplet infection, C hospital setting, D infection of nasal cavity. Correct answer छ हाम्रो यहाँ hospital setting. Nosocomial infection is that infection acquired by hospital setting. So question number 8 मा छ The sodium absorption in the intestine is majorly by the process of option A active transport, B diffusion, C passive transport, D facilitated diffusion. Correct answer छ हाम्रो active transport. त्यस्तै question number 9 मा छ Adrenaline is produced by option A adrenal gland, B heart, C kidney, D brain. करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ adrenal gland. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 10 मा छ following disease are viral disease except
अप्सन ए र्याबिज, बी हेपाटाइटिस, सी गोर्निया, डी एड्स। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ गोनोरिया। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 11 मा छ प्युरिफिकेसन अफ वाटर इन लार्ज स्केल इज परफर्मेड बाय अप्सन ए आयोडिन, बी पोटासियम परम्याग्नेट, सी बोइलिङ, डी क्लोरिनेसन। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ क्लोरिनेसन। प्युरिफिकेसन अफ वाटर इन लार्ज स्केल इज परफर्मेड बाय क्लोरिनेसन। अप्सन डी हाम्रो यहाँ राइट आन्सर हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 12 मा छ इन नेपाल इम्युनाइजेसन फर चिल्ड्रेन इन्क्लुड अल एक्सेप्ट अप्सन ए मिजल्स, बी बीसीजी, सी कोलेरा, डी ओपीवी। यसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो कोलेरा। क्वेशन नम्बर 13 मा छ बार्थोलिन ग्ल्यान्ड आर प्रेजेन्ट इन अप्सन ए पेनक्रियास, बी टेस्टिस, सी भजाइना, डी लिभर। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो भजाइना। बार्थोलिन ग्ल्यान्ड आर प्रेजेन्ट हाम्रो भजाइनामा हुन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर हाम्रो 14 मा छ इम्युनाइजेसन इज अप्सन ए रिहेबिलिटेसन, बी अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट, सी स्पेसिफिक प्रोटेक्सन, डी हेल्थ प्रमोसन। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ स्पेसिफिक प्रोटेक्सन। इम्युनाइजेसन एउटा स्पेसिफिक प्रोटेक्सन हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 15 मा छ अल आर किलेट भ्याक्सिन एक्सेप्ट अप्सन ए बीसीजी, बी आईपीवी, सी मेनिन्जाइटिस भ्याक्सिन, डी रेबिज भ्याक्सिन। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो बीसीजी किनभने बीसीजी लाइभ भ्याक्सिन हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 16 मा छ द कजेटिभ अर्गानिजम अफ ए स्मल पक्स इज अप्सन ए पोक्स भाइरस, बी हर्पेक्स भाइरस, सी स्टेप्टोकोकस, डी पाराम्याक्सो भाइरस। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ पोक्स भाइरस। द कजेटिभ अर्गानिजम अफ ए स्मल पक्स इज पोक्स भाइरस। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 17 मा छ द मोस्ट सिरियस कम्प्लिकेसन अफ इन्फ्लुएन्जा इज अप्सन ए पेनक्रियाटाइटिस, बी इन्सेफेलाइटाइटिस, सी निमोनिया, डी मायोकार्डाइटिस। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ निमोनिया। द मोस्ट कमन सिरियस कम्प्लिकेसन अफ इन्फ्लुएन्जा इज इसको हाम्रो करेक्ट आन्सर छ सी निमोनिया। क्वेशन नम्बर 18 मा छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर कन्ट्रोलिङ ट्युबरक्लोसिस आर एक्सेप्ट अप्सन ए ट्रिटमेन्ट, बी रिहेबिलिटेसन, सी बीसीजी भ्याक्सिनेसन, डी केस फाइन्डिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ रिहेबिलिटेसन। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 19 मा छ द एपिडेमिक अफ कोलेरा इज क्यारेक्टराइज बाई अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट अप्सन ए ऱ्यापिड सेपरेट, बी abrupt onset, C rapid declined, D self limiting। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ rapid declined। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 20 मा छ हाम्रो द ड्रग अफ चोइस फर कोलेरा फर प्रेग्नेन्ट वुमेन इज अप्सन ए नियोमाइसिन, बी डक्सिसाइलाइन, सी मेट्रोनिडाजोल, डी डी फ्युराजोलिडोन। त्यस्तै यसको करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ फ्युराजोलिडोन। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 21 मा छ द इन्फेक्टिभ फर्म अफ ई हिस्टोलिटिका टु म्यान इज अप्सन ए एग, बी सिस्ट, सी ट्रोपोजोइट्स, डी मेरोजोइट्स। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो यहाँ मेरोजोइट अप्सन डी राइट हो। क्वेशन नम्बर 22 मा छ द सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज इज हायर एमङ द फलोइङ एक्सेप्ट अप्सन ए सेपरेटेड पर्सन, बी डिभोर्स पर्सन, सी सिंगल्स, डी म्यारिड कपल। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ यहाँ म्यारिड कपल। द सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज इज हायर एमङ द फलोइङ एक्सेप्ट यहाँ मध्ये हाम्रो म्यारिड कपल हो। अप्सन डी राइट हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 23 मा छ all the following are cardinal finding for symptomatic HIV infection except option A toxoplasma encephalitis, B Kaposi sarcoma, C cytomegalovirus retinitis, D Cryptococcus meningitis। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो क्रिप्टोकोकस मेनिन्जाइटिस। त्यसको क्वेशन नम्बर 24 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ कम्युनिकेबल डिजिज इज नट कमनेस्ट इन स्विमिङ पुल एक्सेप्ट अप्सन ए स्क्याबिज, बी कन्जक्टिभाइटिस, सी डिसेन्ट्री, डी डायरिया। करेक्ट आन्सर छ हाम्रो स्क्याबिज। क्वेशन नम्बर 25 मा छ हाम्रो यहाँ इरिथ्रोपोइटिन इज सेक्रेटेड बाय अप्सन ए
pineal gland, B liver, C kidney, D adrenal gland. करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो यहाँ किडनी। क्वेशन नंबर 26 मा छ ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेटेड इमिडिएटली आफ्टर डेलिभरी इज कल्ड ऑप्शन ए मेकोनियम, बी कोलेस्ट्रॉल, सी क्लोस्ट्रम्स, डी नन अफ द अबव। इसको करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो क्लोस्ट्रम्स। सो क्वेशन नंबर 27 मा छ following are the elements of primary health care except option A promotion of food supply and proper nutrition, B immunization against major killer disease, C provision of essential drug, D treatment of complicated disease. करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो treatment of complicated disease। क्वेशन नंबर 28 मा छ maternal mortality ratio MMR is maternal mortality ratio MMR is हाम्रो क्वेशन छ यसको हाम्रो अप्सन ए मा छ number of maternal death due to regency and its complication total live birth in the same year into 1 lakh, B number of death due to pregnancy and its complication total live birth in the same year into 1 lakh, C number of maternal death due to tuberculosis total live birth in the same year into 1000, D all of the above। इसको करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो ऑप्शन ए राइट हो नंबर अफ मेटर्नल डेथ ड्यू टू रिजेन्सी एंड सरी यहाँ प्रेग्नेन्सी हुन्छ प्रेग्नेन्सी एंड इट्स कम्प्लिकेसन टोटल लाइफ बर्थ इन द सेम इयर इन्टु 1 लाख। त्यस्तो क्वेशन नंबर 29 मा छ फलोइङ ड्रग्स आर युज्ड एज अ ट्रिटमेंट अफ द वर्म इन्फेक्शन एक्सेप्ट ऑप्शन ए एल्बेंडाजोल, बी मेबेंडाजोल, सी निक्लोसामाइड, डी मेट्रोनिडाजोल। करेक्ट आंसर छ हाम्रो यहाँ मेट्रोनिडाजोल। त्यस्तो क्वेशन नंबर 30 मा छ अ टेस्ट डन टू डिटरमाइन द प्रेजेन्स अफ साल्मोनेला इज कॉल्ड ऑप्शन ए Montes test, B Weidel test, C Sick test, D albumin test। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो यहाँ Weidel test। A test done to determine the presence of salmonella is called Weidel test। त्यसको क्वेशन नंबर 31 मा चाहिँ हाम्रो anemia is caused by option A malnutrition, B deficiency of vitamin C, C deficiency of iron, D all of the above। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो यहाँ all of the above। त्यसको क्वेशन नंबर 32 लास्टतिर आइसकेको छ हामी भिडियो हेरेर साथ दिइराख्नु भयो होला साथीहरु। सो क्वेशन नंबर 32 मा चाहिँ हाम्रो a mental disease is disease in which a person get delusion of torture is known as option A paranoia, B delirium, C epilepsy, D depression। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो यहाँ पैरानिया। क्वेशन नंबर 33 मा चाहिँ यहाँ द सब्सटेंस एसोसिएटेड विथ लंग कैंसर इज कॉल्ड ऑप्शन ए कोल्टर, बी निकल, सी एस्बेस्टोस, डी सिलिका। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो यहाँ कोल्टर। क्वेशन नंबर 34 मा चाहिँ द नंबर अफ डिसाइडियस टीथ इन मैन ऑप्शन ए 20, B 24, C 32, D 28। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो 20। क्वेशन नंबर 35 मा चाहिँ which is not zoonotic disease ऑप्शन A रेबीज, B salmonellosis, C plague, D एपिडेमिक थाइपस। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो एपिडेमिक थाइपस। क्वेशन नंबर 36 मा छ एक्सेप्ट कॉज बाय फूड इंटॉक्सिकेंट्स इज ऑल एक्सेप्ट disease caused by food intoxicants in all except option A मा छ letharism, B epidemic dropsy, C endemic ascites, D plague। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो plague। disease caused by food intoxicant is all except plague। क्वेशन नंबर 37 मा चाहिँ clinical feature of rickets are all except option A pigeon test, B muscular hypotonia, C Harrison sulcus, D delayed walking and teething। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो muscular hypotonia। क्वेशन नंबर 38 मा चाहिँ the most common cause of neonatal mortality is option A low birth weight, B birth injury, C hemolytic disease of newborn, D congenital anomalies। करेक्ट आंसर चाहिँ हाम्रो बर्थ इंजुरी।
क्वेशन नम्बर 39 मा छ द मोस्ट appropriate time of IUCD insertion is option A at any time of menstrual cycle, B just before menstruation, C at about the midst of menstruation cycle, D duration or within the 10 days of menstruation. इसको करेक्ट आंसर छ हाम्रो यहाँ D during or within the 10 days of menstruation. क्वेशन नम्बर 40 मा छ all are the risk factor for carcinoma of cervix except option A multiple sexual partner, B oral contraceptive user, C genital ward, D nulliparity. करेक्ट आंसर छ हाम्रो यहाँ nulliparity. क्वेशन नम्बर 41 मा छ हामी अब all are clinical feature of Kala-Azar except option A darkening of skin, B leukocytosis, C fever, D हेपाटोस्प्लिनोमेगाली. करेक्ट आंसर छ हाम्रो यहाँ ल्युकोसाइटोसिस. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 42 मा छ all the following anti tubercular drugs are bacterial except option A rifampicin, B isoniazid, C streptomycin, D ethambutol. करेक्ट आंसर छ हाम्रो यहाँ ethambutol. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 43 मा छ one sachet of ORS contain all of the following except option A sodium chloride, B potassium chloride, C magnesium chloride, D glucose. करेक्ट आंसर छ हाम्रो यहाँ magnesium chloride. क्वेशन नम्बर 44 मा छ Dettol is option A hexachlorophene, B cetrimide, C chlorhexidine, D chloroxylenol. करेक्ट आंसर छ हाम्रो यहाँ chloroxylenol. क्वेशन नम्बर 45 मा छ the incubation period range from 10 days to 3 weeks in all except option A mumps, B staphylococcal, C bacillary dysentery, D typhoid. करेक्ट आंसर छ हाम्रो bacillary dysentery. क्वेशन नम्बर 47 मा छ the longest visceral muscle are found in vas deferens, B normal uterus, C abdomen, D pregnant uterus. करेक्ट आंसर छ हाम्रो abdomen. क्वेशन नम्बर 48 मा छ हामी अब लास्ट सेकेन्ड क्वेशन हाम्रो the sacrum canal is found in option A ear, B eye, C tongue, D liver. करेक्ट आंसर छ हाम्रो eye. So क्वेशन नम्बर लास्ट हाम्रो 49 humoral antibiotic are produced by option A B cell, beta cell, B plasma cell, C T cell, D globulin. करेक्ट आंसर छ हाम्रो T cell. हस्त साथीहो फेरि पनि अब अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं. भिडियोलाई हाम्रो आफूसँग मात्र नराखेर साथीहरुमा शेयर गर्नु होला. साथसाथै फेसबुक पेजलाई पनि हाम्रो लाइक गर्नु होला र तपाईहरुले के मिस्टेक लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला. हस्त साथीहो धन्यवाद. फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं.